Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today we're gonna continue another episode of Bleach. Episode for today. Maybe I will continue it for two episodes. Two episodes in one video. So maybe for this time that will be episode 8 and episode 9. Yeah, for what I don't mistaken. Yeah, I think so. After the last episode, I don't know how the last episode is. It's actually that when Ichigo's made some a modification soul that as a replacement for him, but unfortunately this modification soul such a like a troublemaker, but Ichigo is like want to know the reason why he is such a a troublemaker one, and why he is, and after that they are dividing the other hollow Avil, all hollow Avil, and after it, he tells Ichigo that actually, can you imagine that when you are creating by Soul Society, but after it, you just telling, or you are just they are just telling you that you must to destroy, you must to erase by erasing his existence, just because maybe itself someday they will get or bring, you can say, a trouble for soul society itself. So this soul is actually like telling or told Ichigo that how he's feel that at the moment. So he just like do some rebellion to what was that, to choosing what's the best for my life, something like that. And after it, they are just you can say looking out for the vessel of this soul actually, and they are just made a doll, like a lion doll, and Ichigo's just like entering this soul to this doll, and that's what become closer. And maybe you can say even Ichigo's just bring this doll and what was that, Rukia to his house. So that's what really cool. And after it they are just spending time together gitu kan ya. Jadi setelah kemarin itu Ichigo menemukan modifikasi soul, dan mereka akhirnya bisa dibilang kayak mempunyai waktu sendiri gitu kan ya. Dan akhirnya modifikasi soulnya itu bisa dibilang kayak mendapatkan vessel gitu kan ya, mendapatkan vessel yaitu di sebuah boneka singa gitu yang ditemui di jalanan, dan akhirnya tanpa harus merepotkan Ichigo lagi gitu kan ya maksudnya. So akhirnya mereka kayak start spending time, kayak menghabiskan waktu, bahkan tinggal sama Ichigo sekaligus ya, meskipun menjadi sebagai kayak boneka doang sih di sana gitu kan. So I'm really curious about this episode because actually in the last episode is they are like preparing for Ichigo's mother's death anniversary gitu kan ya. Jadi di episode terakhir juga tuh kayak mereka sedang kayak prepare gitu untuk kesiapan besok harinya, yaitu adalah hari penting buat Ichigo, important day for Ichigo, yaitu adalah hari kematian ibunya gitu ya, peringatan hari kematian ibunya. Makanya mereka langsung buru-buru, dan Ichigo juga minta izin ke Rukia untuk izin sehari nggak melakukan tugas sebagai malaikat maut gitu ya, Soul Reaper. Ya, dia memakluminya. Okay, so let's go for episode 8 and episode 9. Maybe this is the story about flashback of Ichigo's mom, maybe mother. So just let's go. それよりそんなこと言うと頑張れゆず負けるなゆず父さんがついてるぞ Oh my god. よし
Oh my god. Oh my god. 今のうちに行こうぜ。 Oh. 先 Friend. 客がいる。本当だ。あの人もお墓参りかな。あれ？でも、 Rukia. Oh my god. お兄ちゃん知り合い？ I don't know her. Not at all. なんか、私あの人見たことあるような。 なんでついてきてんだよ。 Tebe. だけ私がそばにおらねばフォローが出た時どうするのだ。だからってあんなっていうか、ついてくるならもっとこっそりついてこい。そりゃすまんな、気がつかなかったと言ったな、貴様の母親。言ってね誰に殺された？えよ。言ってねえって。 Oh, who is this guy? Is it? 貴様は物心ついた頃から霊が見えたと言ったな。ならば一つだけ答えてくれ。貴様の母親を殺したのはフォローではないのか？可能性はあるのだ。 Hmm? 物心ついた頃から霊魂が見えるほど霊的能力が高かったのなら、その貴様を狙ってきたフォローが誤って母親を。やってらんねえ。冗談じゃねえぞ。てめえにかかったら何でもかんでもフォローの仕業になっちまう。 元から冗談じゃねえのにそんな理由にされじゃ冗談じゃねえことこの上ねえぜ。予想が外れて残念だったな。フォローでも何でもねえんだよ。おふくろを殺したのは俺なんだよ。おい、イチゴ！キ君って本当は地球を守るヒーローなのかもしれないっすよ。 Huh? ヒーローね。 What kind of sense is その that? ヒーローに Nonsense is that? 4つの時かな。私の言ってた道場で嘘みたいに派手な髪の色して嘘みたいに綺麗なお母さんに手引かれて嘘みたいにニコニコしながら来た。 Goofy Green. Aww. すげえよかったんだよね。っていうかあいつ最初に泣かしたの私なんだわ。 Oh. でも迎えに来たお母さんの顔見るとすぐニコニコになんの。私それが大っ嫌いでさ、男が負けたくせにヘラヘラしてんじゃねえって。すっごい楽しそうなんだ。楽しそうに笑うのでね、私らが9歳の時、あいつのお母さん死んだの。そう、まだ9歳の時。ヘラヘラでお母さんにべったりの甘ったれなのに、でも死んだ。次の日からあいつ学校休んでさ、何してんのかと思って探してみたら、お母さんが死んだ河原にいんの。あー背負ったのな。見てらんなかったな、あん時のイチゴ。 Aww. たつきちゃん、私は Kai? なんだこん。 Kai or ここ Kon? で出てくるなと言ったはずだ。だって姉さん、こんなの結構あっ Nesan. 勘弁してくださいよ。ねえ、もう帰らないですか？言ったろう。こうして奴のそばにおらねばフォローが出た時対処が遅れる。いつでもどこでもフォローフォローフォローフォロー。姉さん、そんな仕事のことばっか考えてると友達減りますよ。 Itu salah satu ini kan mungkin kayak apa ya, kayak seniornya kali ya di Soul Society maybe. Oh よく寝たよく寝た。おはようさん。なんか辛い任務ばっかりさ、ちゃんと睡眠取らないとやってらんないわけよ。 Shinigami. Oh
もしい。でもダメ。組手でたつきちゃんに一回も勝てないうちは道路が任せられません。こないだ1本取ったよ。はい、綺麗になった。 Oh, it is so cute. I mean, the kid Ichigo just really so adorable. つまり We did. あれ、あの子はそしてあの頃の俺はまだ生きて Oh. そうでない人間の見分けがつかなくて。ちょっと待ってて。Aww. But I think I'm just starting curious about why Ichigo can sing a ghost. I mean, こっちは元気。私もゆずも一二な。 oh, she start crying. もういい加減泣くのやめなよ。毎年。 Oh my god, every year. 私たちもう今年で11だよ。いい大人じゃん。分かってるんだけどね。 But luckily, his father just supporting them and love them so much. に答えろ。懐かしいな。新王霊術院で口切る気やってば有名だったぜ。 Was famous. 名門口木家の養女になったウコン街出身のプリンセスってな。 Noble 2年先輩 background family. 見覚えがある知らんな。 Huh? そうそう。 Drop. でだな。いくつかあんたに聞きたいことがあってよ。だいぶイラついてるぜ。なぜ戻らないってよ。フォローが出る。指令も来る。だから帰らない。それだけだ。じゃあなんでそんな格好してる Oh. 格好などどうでもよかろう。ま、いいか。ルッキアちゃんもお年頃ってことだな。 Jadi selama ini apa kalau bukan cewek? Aduh. あいつなの？おっぷよさんをフォローに殺されたってよ。あのツンツン頭の。 Oh. 同情？それとも浮世の快楽を求めて？世話が過ぎるぞ。そのくせ縫い付けてもらえないと力ずくで連れて帰らなきゃならなくなるのよね。脅しか。さあ。私は当分の間帰るつもりだ。 Oh, aku tidak akan balik ya sampai aku selesai ngisi transfer ini kan, energinya kan ya. Powernya lagi gitu. Baka, aduh. Ini lagi ya. 何者だ。よっ、ツンツンくん。お前、俺のこと見えるんだ。こん、なんだこいつは。俺が何者だ。俺は。イチゴ、やめろ。死神代行だ。 Aduh. 死神。まさか。バカな。冗談。面白すぎるぜ。まったく。口切る気や。こいつはマジ重罪だぜ。 Serious crime. 何のことだ。まあいいや。自害のふぬけ相手にしても面白くねえからな。行くぜ、ツンツンくん。 Oh. Aduh. Ngambil ini nih, nyawanya nih. Omoshirei. 本当に勝ったぜ、人間のくせに。どうやってその力もらったんだよ。いきなり切りがかるようなやつに教えるかよ。イチゴ、これは私の。まる
越しのお前に何ができる。どけコン。 Aduh, ini si Karin tuh malah ngerasain ini ya, apa sih, hollow gitu ya. No way. Aduh, ini lagi adu battle kekuatan, malah si hollow malah muncul. Ya tahu sih, masih beda jauh kekuatannya si Ichigo sama ini ya. Ini kan udah berpengalaman ya. Order. フォローだ。フォロー。どこだ。近い。しかもこれを見ろ。この霊力かなりの大物だ。すごそうなやつだな。あ、うわー、なんだやんのかこら。イチゴ、今はそんな時ではない。お前の家族がまた狙われるやもしれん。行くぞ。あ、おい。 Dicuekin, gak dipeduliin. No way, Karin. By the way, where is Ichigo's dad or Ichigo's father? さっきの駐在って何のことだ。今は私の問題はいい。聞けば答えるのだ。貴様の問題だ。深い問題だ。私はそれを聞く術を持たぬ。 Aww. 心に泥をつけ、その深きにまで踏み込んで、それを聞くうまい術を私は持たぬ。だから待つ。いつか貴様が話したくなった時、話してくれ。それまで待つよ。 Oh. Oh no. Episode 8. So yeah, basically apa ya, bisa dibilang kayak akhirnya dia ziarah gitu ya, bisa dibilang ya, ziarah ke makam ibunya. Terus juga bisa dibilang kayak tiba-tiba di sini Rukia ketemu sama suksesor, apa sih, bisa dibilang kayak seniornya gitu, bukan sih, salah satu seniornya gitu dari Soul Society gitu kan ya, untuk ngebujuk dia, nanya motifnya dia kenapa dan ngebujuk dia gitu kan. Terus pas itu ketemu sama si Kon, malah ini ya, malah apa sih, malah ngadu ke Ichigo. Terus akhirnya Ichigo datang lah ke sana gitu, datang ke sana. Dikirain tuh Rukia mau diapain, padahal sebenarnya tuh mereka cuma kayak chit-chat doang, kayak apa sih, little chit-chat gitu, cuman nanya biasa doang gitu, biasa ya, kayak formal gitu. Cuman mikirnya udah aneh-aneh nih, sampai dia ngelihat atau mengetahui kalau ternyata si Rukia itu apa ya, membuat suatu tindakan kriminal. Jadi ternyata dia membuat seseorang atau menjadikan seseorang itu menjadi sebagai kayak pengganti Soul Reaper, substitusi Soul Reaper itu bener-bener kayak sesuatu yang kriminal di mata Soul Society gitu. Jadi dan akhirnya mereka adu inilah ya, adu pedang, adu katana gitu lah bisa dibilang. Dan karena si Ichigo ngebela si ini kan, si Rukia, cuman di tengah-tengah itu langsung kayak apa ya, bisa dibilang kayak langsung ada panggilan gitu, order gitu, hollow, bahwa ada hollow di sekitar mereka. Dan ternyata hollow itu kayak sebenarnya tuh mengincar Ichigo supaya keluar, tapi dia ngambil antara Yuzo atau Karin buat dijadiin kayak hostage, jadi sandera kayak gitu sih. Dan tapi aku tuh kayak masih penasaran gitu sama apa ya, bisa dibilang kayak sama yang dibilang sama Rukia sebelumnya. Ya bisa jadi sih, maksudnya dia aku tuh masih penasaran kayak why Ichigo can seeing a ghost in a sense little gitu. Jadi kenapa Ichigo bisa ngelihat hantu, bahkan dia tuh bisa mengeluarkan kayak spirit energi gitu sejak kecil gitu. Apakah dari kecil itu dia apa ya, bisa dibilang kayak pernah kemasukan gitu, atau misalkan memang ada hollow yang akan masuk ke dia gitu, atau bagaimana, aku juga gak ngerti sih. Makanya aku penasaran banget, lebih kayak
story si Ichigo, kenapa dia bisa melihat hantu dan segala macamnya gitu ya. Mungkin di episode kali ini bakal jelasin bakal seperti apa gitu kan. So yeah, just let's go for episode 9 just now, just because I'm really getting so curious about the next episode. So yeah, just let's go. Alright, here we go. Oh, is it that girl that actually Ichigo's want to help in a little when he is in little? Yeah, he remembers. それがどうしてここにいる。6年前か。そんな昔のことは覚えとらんが。なるほど。これは面白い。What was that? Huh? グランドフィッシャー Grand Fisher. 自らは姿を隠し首から生えた疑似餌に人の形を取らせそれが見えた人間つまり霊的濃度の高い魂を持った人間を襲い己の力を Oh. 50年以上の長きにわたって我々死神を退け続けてきたホローだそして奴の好物は女だ Woman. ってことはおふくろはこいつにこれだけムカつくホロってのも珍しいぜ No way. Aduh, itu sampai hancur dong itu pedangnya. Hampir patah sih sebenarnya, bukan hancur. Oh my god. Geki. Okay. Oh no. ではおとなしくわしに食われるか。 Oh, gross. He has the two mouth. No. Oh, okay. No. The pride of Shinigami as a Shinigami. 死神はホロを絶対許さねえ無差別に襲いかかってくるホロによって大切なものが失われ虚しい思いだけが残されるそんなこと許さねえ守るんだツンツンくん Oh. 死んだってのかよ死神とて不死身で Yeah. 形は違えど死は Huh? No, he's actually just sleeping. で逃げろ Whoa. Oh. 俺一人でやるバカを言うな奴は強い言ったろ奴は50年以上も死神 Don't interfere. Let's go, let's go. No!
my god. That gotta be. 守るって決めたんだ。俺がこいつを倒すんだよ。 My duty, my duty, my duty. Oh, 仲間にうかつだと言われなかったか、今度。 ceroboh banget sih. そうして策もなしに敵の懐に飛び込むのは一体これで何の Without any strategy ya. そこがうかつだというのだ小僧。 Oh no way. No freaking way. Dia terlalu ini sih nurutin emosinya sih buat nyelesain sendiri ya. Padahal sebenarnya Rukia tuh nawarin itu tuh kerjasama tuh buat ini supaya maksudnya biar bisa ngenalangin Hollow ini gitu. 腕がちぎれようが足が飛ぼうが俺はこいつを。だからお前は死ぬというのだ。お前は若いがゆえにたやすく怒りKeras. No, 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 no. イチゴあれをてめえ Oke, jadi itu dia ya. お前にとってその相手とはこいつであるはずなのだ。そうです Ah, 怪盗誇りを守るため to preserve one's honor. Oke. Kehormatan ya. これはイチゴが誇りを守るための戦い私は手を Yeah, he must fight alone. Suddenly, he just waking up. 寝ちまったか。くそおふくろの姿をそんな場所に勝手になってんじゃねえよ。 Ah, ダメよイチゴ刀を引いてお母さんを切ったりしない no, no, no. No, please. お願い No, please. Ah, well, I mean, 言ったろ。 wait, what was that? Huh? Is that some spirit energy? I mean, あれは母親のそうだ。思いが形になったもんだ。ジエが母親の死に際の思いを記憶していたというのか私は誇りに思っているよ ah, そしてイチゴあなたに出会えたことは本当に誇りに思っている oh, maybe this is just what his mom thought, いつも生きな or maybe last message that his mom want to 優し tell to Ichigo and the others maybe. Oh, pesan terakhir kayaknya sih dari emaknya kayaknya sih. いつもありがとう Oh, Okuro. そんなことを思いながら Yeah, so I have no regret for now. 怒りは刃を鈍らせるか。確かにそうかもしれない。けど Kedo na. 一つ勘違いし Aha. てめえ程度のやつを Aha. その鈍った刃で十分だってことだよ。 Curse you. Dang you. お前も奴ももう戦える戦いは終わったのだ He is not dead yet. Dari mana dia tahu dah kalau belum mati? なぜ死神の霊力の強さはそのまま生命力の強さだ。
こいつは化けるかもしんねえな。さて帰るわ。 Hah? 適当に。まあバレるときはバレるしな。バイバイビー。Oh. 付き合い始めの頃にな、タバコを吸ってる手がかっこいいって Masa cuma gara-gara itu dah akhirnya merokok? にして思えば、後にも先にもそれだけだったな。母さんに褒められたのは。だから毎年この日だけ吸うことにしてんだ。あいつの前で。きついんだよ。いっそめちゃくちゃに攻めてくれりゃ楽なのに。どうして。なんでお前を責めんのよ。マサキが死んだことでお前を責めたりなんかしたら、俺がマサキに怒られちゃう。 Wah. マサキが死んだのは誰のせいでもねえよ。ただ俺の惚れた女は自分のガキを守って死ねる女だったってことさ。その俺が惚れた女が命がけで守った男なんだ。 Oh my god, it was so deep. I mean, oh, okay. やれ行けろ。 Secara nggak langsung dia ngasih tahu ke anaknya, sadar balik ke kewarasan lu gitu. そんで俺より後に死ね。そんでできれば笑って死ね。でなきゃ俺がマサキに合わせる顔がねえ。うじうじしてんなよ。悲しみなんてかっこいいもん背負うにゃ。お前はまだ若すぎんのよ。下で待ってるぞ。 Ah, 死神のままでいさせてくれ。俺は強く I want to become strong. もっともっと強くなってフォローから守るんだ。狙われてる奴らを倒すんだ。あいつをでなきゃおふくろに合わせる顔がねえんだ。 Oh, oh, maksudnya free will gitu ya, join atau do a duty or doing a soul sleeper duty. Maksudnya kayak free will gitu loh maksudnya. Jadi kayak bukan ada pasangan, not by force, bukan paksaan gitu dari entah dari Rukia, entah dari siapa gitu ya. Tapi ini kayak murni pure dan he really intend to like protect the pure or innocent people, like maybe his mother from the Hollow One. And I don't know, that's just so sweet for me, and especially, and I don't know, I like how his father just like a supportive, I mean acting as a father's role, that supportive to his son, despite or instead he just blaming his son. Why don't you why don't you looking for the in the past, you must to like ya maksudnya apa guna juga gitu ya, what's the mean or what's the purpose if I blaming on you son. Maybe if blaming you can make your mom is alive again and happy, to me I think it's not just really necessary things to do gitu kan ya. Even if I just blaming you, I don't think that your mom is really happy for me or is really happy I'm doing that. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak meskipun kita misalnya bapaknya nyalain Ichigo nih misalkan ya, kayaknya nggak mungkin juga kalau misalkan nyalahin dia terus tiba-tiba emaknya bisa hidup lagi terus kayak senang akan hal itu gitu kan. Jadi ya lu harus inilah ngejalanin, move on dan mikirkan apa kedepannya, apa yang bisa lu lakukan kedepannya. Terus setelah ayah mati terus lu juga harus mati gitu kan, juga maksudnya mati tanpa ada penyesalan, dan mati itu kan dengan tersenyum, dengan bahagia gitu bisa dibilang ya, menjelang kematian gitu. Jadi ya bisa dibilang kayak masih banyak gitu, jadi masih panjang, masih muda, jadi bukan seharusnya kamu itu menanggung beban. Jadi lebih baik tuh ya udah sih, let it go aja sih, maksudnya nikmati masa mudanya gitu. Dan akhirnya tuh Ichigo yakin sih akan hal ini, kalau dia bersumpah itu bakal nyelamatin pure innocent soul gitu dari Hollow gitu kan dia, karena dia merasa dia tidak ingin melihat lagi jiwa-jiwa yang tertekan atau bisa dibilang kayak
hancur karena dikuasai sama hollow spirit kayak gitu sih. Oh my gosh, this is so good. And I think, I don't know why, but somehow, men, where it's about men talking with a man, it's just like, yeah, you can say it's when father talking to his son, it's just like there are more deep, kind of like a deep talk, and then a motivation, and then bener-bener kayak motivating was that motivating his son instead than blaming him. And I really like that. And it's just signing that he is, or his parent just not, or they are just not some like a toxic family look alike gitu kan ya. Jadi aku kayak suka sih, seneng banget, dan sedip itu sih, deep banget percakapannya, a deep conversation banget sih tadi itu berdua gitu kan ya. Dan akhirnya tetap positif gitu kan. I don't know why, but meskipun dia sebenarnya tuh kayak pecicilan atau suka gangguin anaknya Yuzu gitu kan ya, tapi dia kayak memandang itu positif banget, dan kayak udah nggak apa-apa, it's okay, just let it go, and you just your job is like to praying to your mom. Okay, so that's for Bleach episode 8 and episode 9. So maybe I will continue for the next 2 episodes. I don't know, maybe next time, and I didn't know, or I'm still don't know yet. Maybe in the next meeting. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and below, and subscribe my channel too. So thank you.